अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगम्य निगम जाहा भेदी गल प्रभु ताहा से सिंधु मंथन कल महानंदे थिला जाहा विष ताहा भक्षिल जगत नाहा अमृत भाण्ड आनिल जगतानंदे जय हे निगम आनंद बुहाई दी अमृत मलय मंद। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आजिर यही प्रभात समय समस्तंक जीवन को मंगलमय करू एवं समस्तंकर जीवन जेते अमंगल अच्छी से अमंगल को अपहरण कर नहीं समस्तंक हृदय रे सुख शांति एवं सत् पथरे चलिबा पई प्रेरणा देवा पई जगतनाथ जगन्नाथଙ୍କ चरणरे अनंत कोटि प्रार्थना करी आज सत्संग कार्यक्रमटी को आरंभ करने को जाऊे। आपण समस्ते धीर स्थिर भाव में बसंतु एवं धैर्य सहित शुणु एवं खाली शुणिले हेनी आपण ताकू एबेठारू निज जीवनचर्या काम लगे को आरंभ करूँ ताहले तार फल पाइबे नचेत केवल शुणा सार हेबो आउ जीवन में आपण विफल हेबे सत्संग करी तार किसी लाभ पाइबे ना। तेणु जदि लाभ पाइबा को आप चाहते सत्संगर वार्ता को ग्रहण करूँ एवं जीवनचर्या कार्य लगाते। जय गुरु। प्रसंग रे आलोचना करा जाउथला ये जो मनर चंचलता बा तपस्यार कथा मन को किभली स्थिर करा जीवो। तपस्या कहले जे खाली आखि बुझी बसीगले हेब नाही। जो कथा कह जाउथला जे भली से मने मने तपस्या करुछंती आखि बुझिकी किंतु ता भितरे घोड़ा कोटा किनिबी विचार करुछंती को घोड़ाटा मु किनिबी धड़ा किनिबी ना घोड़ा कला किनिबी। अर्थात आम मानक जीवन में सेमती आमे जदि आमर खाद्यपेय को ठीक रखी ना आमे जदि बारंबार सत्संग करूना आमे जदि आमर कुप्रवृत्ति को धीरे धीरे ताको त्याग करूना जेमती थिले आमे सेमती अछंती जहाँ खाउथिले जहाँ पिउथिले आम भितर जो काम क्रोध लौजम थिला सेमती अछि। आमे जेमती आहार विहार निद्रा मैथुन करूथिले से बेले अवस्था आमे अछंती तेबे आमर सेथिरे किछि विशेष किछि लाभ होबनी। ठीक जेमती से दिन से जो नरेंद्र आखि बुझिकी भावुथिले ध्यान कला बेले साधु जानी पारले जे से घोड़ा बेपार करुछंती मन भितर सेमती आपण आखि बुझिले कोन होबो हुए तो आपनको निद आसी जाई पारे किछ समय पर आपण ढोळेबे बा घुंगुडी मारिबे निदरे आपण बसिकी आपण घर कथा निरोला हेले चिंता करिवे मते स्त्री आज कोन कहितला मु ता कोन कहितली मो पुओ कोन कहला मो झियो कोन कहला मो बाजार को जीबी कि नाही एवं सेठू कोन जाई किणिकरी आनिबी इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक विषय कथा गुडी सब मन भितर आसी पहुंचीबो। सेठी कोन होला ना केवल बसिबाटा सारा आखि बुझिकी कि फायदा किसी मिलला नाही। किंतु जदि आमे जो कथा भगवान कृष्ण कहले पूर्व अध्याय कह जाउथला जे चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ तस्यहं निग्रह मने वायुरिव सुदुष्करम असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासने तो कौंतेय वैराग्यण च गृहते। वैराग्य द्वारा अल्प अल्प अभ्यास करने द्वारा निश्चिंत भाव में ये चंचल मनटी स्थिर हम। ये मन को स्थिर करिया तो सहज कथा नुहे। सबू जिनस धैर्य रही आप देखो जिते ऋषि मैंने आप जहाँ ना भी कहूँ जिते जोगी ऋषि आप जानते आज आपण को देखुं जिते जोगी ऋषि होती जिते जड़े महामानव होती जड़े भल स्टूडेंट जे भल छात्रटी भल पाठ पढ़ी भल शिक्षकटी भी जी जीवन भितर से केमती से मन लगे कि
घंटा घंटा बसिकी राति दिन को एकाकार कर बहुत समय पाठ पढ़ी 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 अभ्यास कर मन रखि सी जन भल मास्टर होती आउ जी आज आम दुनिया आजिकल आम देखु किए कहते जड़े 100 को 100 100% 100 को 100 नंबर रखुच 99% जो नंबर रखुच्च से पिला आप देखुना से कौन कर गोटे पिला कहीं फेल हो गोटे पिला तो नंबर कहीं रखुच जी फेल हो पाठ पढ़ार मन लगेनि शोई पड़ुची टीवी देखुची मोबाइल फोन करुच्ची बा सांग मान सारे खेलुची तेणु ता मन से ना पाठ पढ़ार तेणु से पाठ पढ़ पारानी से तार पाठ गलानी तार किंतु आउ जो पिलाटी भल पाठ पढ़ला से टीवी देखी नथिबो निश्चिंत भाव पचारतु टीवी देखे नहीं सी मोबाइल कथबार्ता हुए जदि हुए सांग मान सागर ताले पाठ विषय कथबार्ता सी हो सी राति रे अनेक समय पर्यंत अनिद्रा होकर पाठ पढ़ु अभ्यास करुथिबो पाहांतार उठी पाठ पढ़ुथिबो तेणु सी अभ्यास करी करी एभली अभ्यस्त हो गला जे सी अन्य मानक पे भविष्य में गोटे शिक्षक होकर बाहर कारण से सब पाठ को आयत्त कला तेणु विद्या को जमी बारंबार अभ्यास करने द्वारा आयत्त करा जाए विद्या को केवल अभ्यास द्वारा ही आयत्त करा जाए तेणु सा विद्या जाच मुक्त जे मुक्तिदायक विद्या आध्यात्मिक विद्या अध्यात्म विद्या नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन समस्त विद्या जिते विद्या अच्छी आध्यात्मिक विद्या हूँ सबुठ श्रेष्ठ विद्या आमे जदि अन्य गोटे कहीं जड़े डाक्तर हो जड़े इंजीनियर हो जड़े टपर हो सी केमी हो से अनेक अभ्यास करी पाठ पढ़ी 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 से भल स्टूडेंट हठात जहाँ क्वेश्चन करा जहाँ जहाँ प्रश्न पचार से हठात तार उत्तर दे पार कारण से मन भितर मुखस्थ कर अभ्यास कर रखी अन्य जन पचारे कहीपर से किसी आज भल साधुटी आप देखुं भल शिक्षकटी देखुं भल छात्रटी देखुं भल गीत गायकटी देखुं जहाँ भी आप देखुं नृत्यकार देखुं जहाँ को देखुं आज जे आमर संसारिक जीवन भितर जड़े उच्च सोपान अच्छा जड़े भल मनीषटी सी अभ्यास करी करी जीवन को भल परिणत कर आज जे खराब अत्यंत खराब मनीष माने जहाँपे देश आज व्यतिव्यस्त हो भयंकर देश में भयंकर माने बम पकाउची चोरी करुच्ची राहजानी कर नानादि प्रकार माने अपहरण करुच्ची ध्वंस करुच्ची देश को तार अर्थ सी भी से कुप्रवृत्ति न छाड़ी बारंबार से कथा करी करी अभ्यास परिणत होगी से गोटे माने बड़ चोर हो जाए बड़ कुप्रवृत्ति खराब मनीष हो खराब कथा अभ्यास खराब मनीष हो भाव में तपस्यार अर्थ हूँ आमे स्वाध्याय अर्थात आमे माने आम स्वाध्याय कहले आमको भल कथा पढ़ा पड़ो जहाँ शास्त्रीय जहाँ साधु सन्थ मान द्वारा अनुमोदित होती जहाँ गुरु मान द्वारा अनुमोदित होती बा जहाँ आमर वेदरे अच्छी वेदांतरे अच्छी उपनिषद अच्छी भगवद गीतार अच्छी भागवत जहाँ भगवान बाणी सब जहाँ भगवान निजे कहते आम मानू करने से हूँ स्वाध्याय अर्थात सुशास्त्र अध्ययन भल शास्त्र अर्थ जो विषय प्रभुत्व जे करेबनी आमको खराब जो शास्त्र पढ़े तर्क आसबनी जो शास्त्र पढ़ले आम भीतर उद्वेग हम नहीं आम जो शास्त्र पढ़े बुझीपारा ना जो शास्त्र पढ़ले आम भीतर विभिन्न प्रकार माने द्वंद्व सृष्टि हम से सब तर्क पाषाण्ड शास्त्र जहाँ कहुई अभ्यास न कर चित्ते सू सब त्याग कर जहाँ आमको आत्मज्ञान उद्भासित कर आमको जड़े भल मनीष कर प्रवृत्ति दब इंद्रिय को केमी संयम करमी ध्यान करमी जोग करमी स्मरण शक्ति हीन हो गला मु कौन कौन अभ्यास कले मो फिर पुनः स्मरण शक्ति फिर बढ़ मो शरीर रोगाग्रस्त हो गला कौ योगासन कले मुझे मैंने जोटे भल प्रवृत्ति जड़े भल मनुष्य हाँपी जो जो कथा अच्छी से जो शास्त्र लिखा जाकू शिखा से हूँ सुशास्त्र अध्ययन से सुशास्त्र अध्ययन को स्वाध्याय कहुए गीता हो पारे भागवत हो पारे योगशास्त्र हो पारे विभिन्न शास्त्र विभिन्न कथा भल भल कथा सब अच्छी भितर प्रत्येक दैनिक प्रत्येक जीवनचर्या भितर आमे अनेक शास्त्र पढ़ुचे टीवी देखुचे मोबाइल फोन करुचे अनेक कथबार्ता होचे गपसप होचे अनेक समय सरी जाऊँ नष्ट हो जाऊँ किंतु आप निजे निजक प्रश्न पचारतु जे जमी ये सब कथा मुझे देखुची टीवी अच्छी मोबाइल अच्छी बा अनेक बढ़िया सब गप बही स्टोरी बही सब अच्छी बा अनेक बही पुस्तक अच्छी पाठ करी मो जीवन में मुझे गीता पढ़ी शेष कर दिन मो जीवन आरंभ कर शेष कर पूरा कंटिन्यू करी गीताटा पढ़ी बुझी मुझे भागवत आरंभ कर मो जीवन शेष कली जाइए हाँ कौटी भागवत हो दिन जाइए से 2 अध्याय शुणी पलि आई मन है कौन गोटे पितृ श्राद्ध होता गोटे अध्याय गीता पढ़ी थंगे थांगे भल अभ्यास नहीं मोर भितर
बा मु गोटे भल कथा सत्संग जाइली 5 वर्ष थरे कौन घर कम करी आज गोटे कौटी पाखे शुणी सत्संग शुणी आसती यहीटा प्रकृत सत्संग शुणवे फल मिले ना अभ्यास है नहीं से ठीक भाव कारण मो जीवन जाक जिते प्रवृत्ति मार्ग में बुड़ी रही निवृत्ति मार्ग कौ गोटे काणीचाए समय बाहर करी माने 12 घंटा भितर गोटे अध घंटा भी गोटे 2 मिनट 5 मिनट समय शुणीदेली से कौन हो तेणु जीवन काल भितर जो मैंने भल छात्रटे होती भल शिक्षक होती भल नृत्यकार होती बा भल संगीतज्ञ होती बा जड़े इंजीनियर हो कि डाक्तर हो जहाँ भी जी आज जी टॉप क्लास सब होती भल मनुष्य होती से केमी होती अध्ययन अध्यवसाय से ध्यान कर पढ़ी शुणी अभ्यास कर बहु कष्ट कर क्लेश सहिष्णु अभ्यास कर आज से परिणत होती आम से भाव में जदि भगवान को जानने की इच्छा करुचे निजको चिन्हवा इच्छा करुचे मु किए बोली आत्मज्ञान कौन आत्मा कौन जीव कौन भगवान कौन ब्रह्म कौन आपको आम जाना जदि चेष्टा करिया जानापी से कौन गोटे दिन जाए कौन सत्संग बसले हो एका दिन के ना आम खंडे बही आणिक राति अनिद्रा होकर सका संध्या पर्यटन गीताटा पढ़ी शेष करदे हो ना भागवतटा दुथर शेष करदे पढ़िक हो ना एमती है नहीं कौ कथा तेणु आप ध्यान करूँ जोग करंतु बा कौन स्वाध्याय करंतु कौन भल पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक होली बुक्स जिते अच्छी आप सब पठन पाठन करंतु ताकू अंडरलाइन करंतु कौ जिनटा भल लगुच आपको से 1000 कथा अच्छी कौटा भल लगुच अंडरलाइन करंतु से गार मारंतु नोट खाता करंतु टिपिक रखंतु एवं से जो जहाँ को टिपिक रखिले ताकू केमिति अभ्यास करेंगे ताकू शिखंतु एमती गोटे मनुष्यता जीवन चर्या भितर जो चेष्टा कर निजको भल करने से निजे भल हो आउ जो जन किए चाहूथो जे मत गोटे मेस्मरिज्म कर दियो आजिकल तो से भाव में केतक असाधु मैंने से कार्य करने द्वारा लोक मैंने से प्रभुति में पड़े आजिकल मुझे देखुची अनेक शिक्षित लोक से सब धावित होती उच्च शिक्षित लोक जे मिराकिल कि से विश्वास कर गोटे केमती कौन कुहेलिका भितर कौन हो कि जे मुझे समय मोर धैर्य ना मो मन को स्थिर कर जोग करें माँ टी पुओ को आणुची पुओ को माँ को है 50 वर्ष पुओ को है 15-16 वर्ष सी पुओ को शासन करनी पुओ जहाँ मागिची मुँह बड़ा कर माने गेल बसर करी पुओ जो मागिची पैसा देती निशा खाइले बंद करनी बा सी निशाग्रस्त हो पड़ी कुसंगे पढ़ी कु अभ्यास सब विभिन्न प्रकार करुच्ची घरे आसिक क्रोध करुच्ची दागुची बाड़ौची मारुची बापा माँ खराब व्यवहार करुच्ची विभिन्न कथा से करुच्ची सी जी एत दिन हानि खराब हो पिला से भल संग सीना देले से फिर भल हम जमती से खराब सांगे से खराब होती खराब सांग छड़ेब भल सांगे मिसेब भल कथा कह धीरे धीरे भल खाद्य दब धीरे 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 करू करू पुणी से खराब भी भल प्रवृत्ति हो जो साधु पाक नहीं आसिक छिड़ा कर देकिरी आज्ञा मुझे आसिली बापर कहीं आईच आज्ञा मो पुओटा भारी दुष्ट हो दुष्ट केते दिन होना सेमती हो दिन आ जी खराब साधु होती से भल बाट बटेबे सी कह तू भल कथा सीखी भल पढ़ कि तू मो पाक डेली संध्या बेले आसिक भल कथा सीख कारण गोटे अच्छी उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार से पिला भी से कहबेनि जे तू डेली बा प्रत्येक दैनिक तू आसी मो सत्संग जोग दे बा तू दिन आसी मत देखा कर मोटू किसी भल कथा शुणु बा से पाखे कौटी भल कथा से जा तू भल सांगे मिसिक भल कथा पढ़ कि ते गोटे यही बहीटा देली तू जहाँ पढ़ी शेष कर शुण एक कथा सी न कहीकि सी गोटे चुटिक मारी कौन गोटे फुंकीदेवे मंत्र करदे जहाँ तोर भल है ये खुशी सी खुशी जो कथा से कथा एमती कौन है कौ जगह जब एम सब होता ये जोग कहीं करते जप कहीं करते तो पढ़ापढ़ी कहीं हाँ ता भर किसी गुड़ा सब हबार आवश्यक ना खाली मंत्र तंत्र करी गुणी गाड़ी कर सब कर दिखते गुड़ा सब तेणु ये हूँ सब दुर्बल चित्तर कथा जिते आज व्यास वशिष्ठ विश्वामित्र से जुग सब था केड़े केड़े साधनार जुग था केते से कठोर तपस्या करके आम केते ग्रंथ से लिखिदे केते तपस्या कर गुंफा भितर बस कर आज आम जो देखा जो वाल्मीकि कथा लिखाई से वाल्मीकि केमी से दशरथना करते मनीष मारुले खराब प्रवृत्तिर मनुष्य थे वाल्मीकि जीवन धारा जहाँ देखा जाए गोटे विषय संपर्क जहाँ लिखा जाए किसी पढ़ा जाए भितर वाल्मीकि कौन पूर्व से थे दशरथना करते आउ केतेक कहते वाल्मीकि से ही नुहति आउ जन जे रामायणकार जो वाल्मीकि थे सी जन अलग आ जो दशरथना वाल्मीकि अलग जहाँ भी हो से तो जन वाल्मीकि थे फेरे सी वाल्मीकि कौन कले ना से दशरथना करते मनीष मारे हो काम मांस भक्षण करेंगे मनीष मारे क्रोधरे जर्जरित हे माने माने पशुपति जीवन यापन से करते मनुष्य शरीर पाइक पशु भली से जीवन यापन करते दस्यु रत्नाक दस्यु वृत्ति नारद आसिल नारद ना हूँ आप जानते से देव ऋषि देवर्षि देवता मान भर से ऋषि ब्रह्मांकर नंदन सी मानस पुत्र दासीपुत्र थे सी पूर्वर
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ଭାବରେ ଫେରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ହେଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ଟିକେ ନାରାୟଣ ନାଁ ନେଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେବଳ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ଋଷି, ସେ ଋଷି ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦଶରତ୍ନାକରକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆ ସେଠି ବସ, ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୁଟିକି ମାରିକି ମନ୍ତ୍ର କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଖରାପରୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ସେ କାହିଁକି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ବସିକି ରାମ ନାମ ଜପ କର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର? ଯେ ତତେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଉଛି ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏଇଠି ବସିକି ଯେଉଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ତୋର ଖାଲି ଆକୁ ମାରିବି ତାକୁ ମାରିବି, ଆକୁ ମର୍ଡର କରିବି, ତାଠୁ ମାରିକିରି କି ଜିନିଷ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣି ତାର ଯେଉଁ ଚୋରି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏ ନାମକୁ ଜପ କରିବୁ, ଏଇଠି ତୁ ବସିବୁ ଏବଂ ଏଠୁ ତ ଉଠିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସିଏ ବସି ଜପ କଲା। କେତେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା କି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଯାହା ହଉ ଫେର ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟେ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି ବା କେତେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ବସିଥିଲେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଦେଖିଲା ସେ ଗଛଟା ସେଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନା ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କାଟା ହେଇଛି। ଭାବିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେ ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ହୁଙ୍କା ସିନା ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ରାମ 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 ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସିଏ ନାରଦ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଲୋକଟା ଏଠି ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା କି? ସେଠୁ ନାରଦ ହୁଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଦେଖିଲା ତାହା ଯେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି, ମାନେ ତପସ୍ୟାର ଜ୍ୟୋତିରେ ତପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଦେଖିକିରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରପୂତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଉଠିଲେ। ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତମେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲ। ଏଇଆ ମାନେ ସେ ଏତେ ରାମ ନାମରେ ହଜିଗଲେ ଯେ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ କିଏ ଥିଲି, ମୋର ପଛ କଥା କ'ଣ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମାନେ ସେଇଆ କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ମରଣିକା ଶକ୍ତି। ଆମେ ଚୋର ଥିଲୁ, ଆମେ ଡକାୟତ ଥିଲୁ, ଆମେ ରାହାଜାନୀ କରୁଥିଲୁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରିଛୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ଚିତ୍ତ ରୋଧ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, କାଲିର କଥା ଛାଡ଼, ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେଇଯିବି ଆଉ ସେ ପଛ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଣି ସେ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କଥା ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତବ୍ୟ, ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ୟାକୁ ପଢ଼ିକିରି? ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ତ ଅନେକ କଥା, ଆହୁରି ବହୁତ ଦିଗ ତା ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଜପର ମହିମା, ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜପ କରିକି ରାମ ନାମ କେମିତି ପାଇଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯିଏ ନାରଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ନାରଦଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ଦେଲେ। ରାମ ନାମ ବାଲ୍ମୀକି ନାରଦ ଦଶରତ୍ନାକରଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ ନାମ ଜପ କର। ଦଶରତ୍ନାକର ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ସେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଯେ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦଶରତ୍ନାକର, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମଣିଷ ମାରିକିରି ଏତେ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଯେଉଁ 2 ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ରାମ ବୋଲି ଏମିତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି? ନାରଦ ଗଲେ, ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ତ ଦଶରତ୍ନାକର ଗଲେ। ସିଏ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଆରେ ମୁଁ ଦିନ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଆଣି ଧନ ଦେଉଛି ସବୁ ତୁମେ ଖାଉଛ, ସେ ଧନ ମୁଁ ଏଇ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାରିକିରି। ସେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, ତମେ ଖାଉଛ, ସେ ଯେଉଁ ପାପ ହେବ ତମେ ଆଣି ଭାଗି ହେବନି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ଭାଗି ହେବି? ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଥିଲି, ତମେ ମୋତେ ନେଇକରି ଆସିଲ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପୋଷିବା ହେଉଛି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋତେ ତମେ ପୋଷିବ। ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଛି, ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯାଇକି ଚୋରି କର ନା ମଣିଷ ମାର? ତମେ ମଣିଷ ମାରିଲେ ତମ ପାପ ତମର, ମୁଁ କାହିଁ ସେଥିରେ ଭାଗିବି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତମେ ହେଉଛ ଆମର ବାପା, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ପୋଷିବା, ମଣିଷ କରିବା। ଆମେ କାହିଁ, ତମେ ତମର ଚୋରି କଲ କି ମୂଲ ଲାଗିଲ କି ତମେ ଫୁଲ କରୁଥିଲ, ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କାହିଁ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହେଉ? ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ଯେ ଏମାନେ କେହି ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକିରି, ଆଙ୍କ ମୋହରେ ପଡ଼ିକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ଖାଇବ,
ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ ଖାଇବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ମୋ ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ ବା ଖାଇବେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ମୋହରେ ପଡ଼ିକି ଏତେ ଦିନ ମଣିଷ ମାରୁଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି ରାତି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ପିତାମାତା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ବାପାରେ ତୋତେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ତୋତେ ମଣିଷ କଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ କଲୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ମଣିଷ ମାରିକି ଆଣିବି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା? ଆଉ ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ମାରିକି ଆଣିଲୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଭାଗି ହେଉ? ତା ଦେହରେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଏଥିରେ ଭାଗି ହେବା ପାଇଁ? ସେଠି ତାର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାପାପୀ, ମୋ ଜୀବନଟା ଯାକ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କଟେଇ ଦେଲିଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋହରେ ପଡ଼ିକି ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିକି ମୋର କରି ଯାହା ପାଇଁ ସମୟ କଟେଇ ଦେଲି, ଆଜି ସେମାନେ ମୋର କୌଣସି ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଏକା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବେନି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ନରକକୁ ଗଲି କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲି, ଇଏ ଡାକିଲି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ମାରିବି, ଆଜି କିଛି ଆଙ୍କଠୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ କଥା, ମୋ ପାପରେ କେହି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭାଗି ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମୋହରେ ପଡ଼ିବିନି ନା, ଇଏ ଖାଇଲେ କେତେ ନ ଖାଇଲେ କେତେ ବା ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଆପଣ ବତାନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯଦି କୋଉଠି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ କି ଭଲ କଥାରେ ପଢ଼ୁଛେ କି ଭଲ କଥାରେ ଜାଣୁଛେ, ସେଭଳିଆ କଥା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ କି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଠିକ୍ ସେଦିନ ଯେମିତି ରତ୍ନାକର କହିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ବାଟ ଅଛି ଯେ ତମେ ରାମ ନାମ ଜପ କର, 2ଟି ଅକ୍ଷର ରାମ ନାମ ଜପ କର। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିନାହାନ୍ତି, 2ଟା ଅକ୍ଷର ଜପ କଲେ ରାମ ନାମ ଏମିତି ମୋର ହେଇଯିବ କି? ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ସେଠୁ ଡାକିନି ଉଠିବା ପାଇଁ, ବା ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ତମେ ଜପ କରୁଛ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇନି ତମେ ଏଠୁ ଉଠିବନି, ହୁଏତ ତମ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ପାପ ତମେ କରିଛ, ଏ ଦେହ ଥାଇକି କ'ଣ ତମ ଲାଭ ହେବ ତା ଦେହରେ? ଏ ପାପ ଦେହକୁ ରଖିକିରି ବା ଏ ପାପ ଶରୀରକୁ ରଖି ତମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଇଏ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଇହ କାଳରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ, ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ନର୍କ କୁର୍ମୀ କୀଟ ହେଇକିରି ସେ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମେ ବସି ରାମ ନାମ ଜପ କର, ଏଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜପ କଲେ, ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜପିଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି କି ନାହିଁ, କାହିଁ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ସିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ତ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ହେଉ, 2 ଅକ୍ଷରିଆ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ତ 9 ଅକ୍ଷର ହେଉ କି 5 ଅକ୍ଷର କି 10 ଅକ୍ଷର ହେଉ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତା ଉପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯଦି ମୁକ୍ତିପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଏରେ ମନ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି, କେଇ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ କହିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଲା ପାଟିରୁ ତାକୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବହିରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିକିରି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମହିମା ପଢ଼େ, ମନ୍ତ୍ର ମହିମା ଏହା ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ର, ଢିଙ୍କି ମନ୍ତ୍ର, ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ବି ସବୁ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଜଣେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାରିଥିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ମହିମା ଅଛି ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି କି ବୁଝିନି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ଘରେ। ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରେ ତୀର୍ଥେ ଦେବେ ଦିଜେ ଭେଷଜେ ଗୁରୁ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରି ଭବତି ଦାଦୃଶୀ। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜପିଲେ, ଜପୁ ଜପୁ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଉଇ ଚଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ମହାତ୍ମା ହେଇକରି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇକରି ସେ ବାହାରିଲେ। ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଥିଲି? ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆଜି ଜଣେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଆଜି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ହେଉ, ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବାଦ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ବା ତାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ତାଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କ'ଣ ସେ ହେଇଯାଇଛି? ଏକା ଦିନ ଆସିଲା, ସବୁଯାକ ବହି ନେଇ ଆଇଲା, 5 ଦିନ ଲାଗିକି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସି ପଢ଼ିଦେଲା, ପାସ୍ କରିଗଲା ଏକାଥରେ। 10 ବର୍ଷ ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ଗଲା, ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ ପଢ଼ି 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 ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ରାତି ଦିନକୁ ଏକାକାର କରି କରି ଆଜି ସେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ପାଖକୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରମୋନିୟମ ଧରି ରିଆଜ କରି କରି ବେହେଲା ଫେହେଲା ବଜେଇ ଗୀତ କରି 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 ଏମିତି ହେଇକରି
ସପ୍ତସ୍ୱରକୁ ସେ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଆୟତ କରୁ କରୁ ଦିନେ ଆଜି ଭଲ ସିଙ୍ଗରଟେ ସେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା କ୍ରୋଧ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯାଉ। ମୋ ପୁଅଟା ଚଗଲା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ତୁ ସବୁଦିନ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେ ବା ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏଇଠି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଭିତରେ ରହିକରି ସବୁ କଥା ହେଇଯାଉ, ତାହା କେବେ ହେଇନି ନା ଆଜି ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରୁ ଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ହେବା କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇପାରିବା, କୌଣସି ତପସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ 7 ଘଟିକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସକାଳ 7 ଘଟିକାରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।